Wireshark in a computer. Okay, jadi step 1, you can download from the official website. Ni websitenya Wireshark untuk kita download nanti, and choose the Wireshark installer which is suitable with your operating system. Okay, jadi kita boleh tekan kat sini. Okay, jadi ini untuk download Wireshark. Okay, jadi saya pilih Windows installer 64 bit. Saya dah download sebenarnya. Saya dah download, jadi kita boleh buka dekat sini Wireshark. Okay, jadi saya dah download. Okay, ini. Jadi kita boleh lihat kat sini. Inilah rupanya Wireshark Network Analyzer. Okay. To watch the video. The video is mastering Wireshark 2 DNS analysis.mp4 in YouTube. Welcome to Section 6, Introductory Analysis. In this section, we're going to take a look at DNS analysis, which is resolving domain addresses into IP addresses, ARP analysis, which is resolving IP addresses to MAC addresses, IPv4 and v6 analysis, and some ICMP analysis and how it's useful to you. Welcome to video of DNS analysis. In this video, we're going to take a look at how DNS works from a basic level and how do common issues with DNS look like in Wireshark capture. Okay. What I'm going to do here first is flush my DNS cache on this computer, which will clear out any of the cached entries on this device, so that if I try to resolve any of them, it will have to go get a new resolution from the servers out there on the internet. We can do that with ipconfig /flush DNS. Now that that's cleared out, let's do a standard resolution. Now that we've cleared things out, and before we do a resolution here, what DNS does is it resolves domain names and different records of those domain names to IP addresses. That's really its primary purpose here. It's used for all sorts of things. Browsing the internet in any sort of fashion, the World Wide Web, if you're trying to resolve FTP servers, game servers, trying to run Active Directory on a domain internal into a local network, trying to run VMware, all sorts of different services out there use DNS. There's a common mantra in IT that even when you think it's not DNS, it's usually DNS whenever there's a problem. So let's take a look at what a normal DNS resolution looks like. So what we can do is type nslookup in Windows here, we'll do space, and select a domain to resolve. So we'll use wireshark.org, and I'm going to force this to go out to Google. 8.8.8.8 is the Google DNS server, so we're going to force that query to go out to Google directly. If I push enter, here we go. So in this result, you see that we have the server that responded to our query, 8.8.8.8, and that's its DNS name for that server address. And these are the answers that it has for that device, or that server. And you can see that we have both IPv6 and IPv4 addresses. The IPv6 addresses, you can see, have a very different format from IPv4. If you're unfamiliar with IPv6, take a look at other courses that are available from Pack Publishing regarding IPv6. So what we want to do is take a look at this from a packet level. So I'm going to flush my DNS cache again, and we're going to start a capture on my local interface. Now that that capture is running, let's go ahead and we'll do the same command as before. Do nslookup wireshark.org 8.8.8.8. Push enter, and we will stop this capture. Let's scroll down, and you see there's a whole bunch of DNS here as well as some other protocols. What we'll do is we'll use a filter and just simply type in DNS in the display. Okay, now for part 3, analyze the Wireshark raw packet dnscapture.pcat file. Okay, so untuk step pertama, for step 1, open the dnscapture.pcat using Wireshark located in the same folder as practical task 1 question. So dia minta kita untuk buka file DNS capture ni dekat dalam Wireshark. Jadi kita open with Wireshark. Okey, jadi ini untuk step pertama. Okay, so next step 2, analyze the DNS capture.pcat. Kita nak analyze file DNS capture.pcat ni. Jadi kita buka balik yang file
DNS ni dalam Wireshark. Jadi ini info dia. Okey, di sini kita dapat lihat ada 3 row macam biasa dalam Wireshark. Yang ni ialah packet list, ni ialah packet detail, yang ni ialah packet byte. Okey, dalam packet list ni dia beritahu kita ada banyak protokol-protokol dan info dalam ni tentang DNS capture file ni. Okey, ni yang kedua ni packet list. Packet detail dia mana dia beritahu apa yang ada di dalam packet list ni. Jadi ni packet bytes dia. Okey, jadi dekat sini ada banyak protokol ARP, DNS, TCP, ada SSL v3, dia banyak tau. Tapi kalau apa ni, kita nak terangkan orang kata secara spesifik dalam satu protokol tu, kita boleh apply dekat sini. So contohnya kita nak apply ARP, jadi kita lihat ARP. Jadi dia akan keluar untuk ARP punya protokol sahaja. Okay. Dia akan keluar untuk ARP punya protokol sahaja. Jadi bila klik kat sini, dia akan bagi tahulah. Dia akan beritahu dalam packet details ni apa yang ada dalam packet list, info yang berada dalam packet list. Okay. So kita dapat tengok dekat sini ada frame, Ethernet, IEE, Logical Link Control, Address Resolution Protocol. Ini untuk ARP. Okay. Kita boleh juga buka untuk DNS punya. Kita try. Dia okey, ini untuk DNS. DNS ni ada frame, ada Ethernet, ada Internet Protocol, ada User Datagram Protocol, ada DNS juga. Sekejap lagi saya akan terangkan DNS ni. Kita tengok dulu yang satu-satu. Dia ada lagi TCP. Saya apply TCP. Okey, jadi dalam TCP ni juga banyak TCP. Kita dapat lihat dekat sini. Okey. Kalau UDP tak ada DNS, jadi dia masuk ke DNS. Untuk buat penerangan, saya akan buat penerangan tentang DNS. Jadi untuk DNS dekat sini, kita dapat tengok dekat sini ada number, time, source, destination, protocol, length, info. Jadi kalau kita tengok dekat sini ada arrow ni. Ada arrow ni, satu yang ke kanan, yang bawah ni yang ke kiri. Okay, jadi saya akan terangkan arrow ni. Jadi kita tengok yang pertama ni, itu query yang pertama. Query yang pertama ni dia beritahu, kita mula dari bawah, domain name system. Okay, ni ada transaction ID, ada flag, standard query dia beritahu. Dan query ni dia beritahu dia respon dekat, maksudnya dia respon jawapan dekat nombor 4. Sebab tu dia ada kait mengait dua ni. Okay, dia respon jawapan dekat nombor 4. Okay, jadi kejap lagi saya akan terangkan nombor 4 tu apa yang ada dalam nombor 4. Okay, jadi dekat nombor 2 ini ada User Datagram Protocol, UDP. Dia beritahu ada source port 1393, destination port 53. Okay, ini Internet Protocol version 4, source 192.168.2.3, destination 192.168.1.1. Okay, ini memang dia bagi tahu destination address, source address. Okay, dekat Ethernet ni pula dia bagi tahu source Intel, destination Thomson. Dia bagi tahu juga destination dengan source dengan type sekali. Okay,
Jadi kita tengok balik yang ni. Tengok balik yang ni, respond info. Jadi kita buka respond info. Jadi ni domain sistem yang dia cakap respond info tadi, respond dekat nombor 4. Jadi dia bagi tahu ini jawapan dia. Dia respond dekat nombor 4 sebab nombor 4 ni request in number 2. Okay. Jadi time ini jawapan dia. Okay. Jadi ni dia bagi tahu session ID masih query yang pertama. UDP dia bagi tahu juga seperti yang tadi, dulu tadi. Internet protocol dia juga beritahu internet protocol version 4 dan dia beritahu source dan destination. Ethernet juga dia beritahu destination Intel, source Thomson, type IPv4 sama juga. Jadi untuk seterusnya ni kita tengok nombor 7 dan 8 juga berkait sama juga macam tadi. Okay. Dekat sini sama juga macam tadi. Nombor 8 pun request in 7. Jawapan ni ialah daripada requestnya nombor 8 ni dekat nombor 7. Okay, nombor 9 pun dia ada berkait dengan nombor 10 juga. Okey. Itu untuk DNS lah. Jadi kalau kita apply contohnya TCP ni dia beritahu banyak dekat sini. Jadi itu sahaja untuk analyze file DNS capture ini. Okey, yang seterusnya ialah step yang ketiga. Okey, step ketiga, display and explain about the Ethernet, IP protocol and transport layer protocol in the row packet. Okay, sebagaimana yang kita tahu, transport layer protocol ni ada dua, iaitu TCP dan UDP, iaitu transmission control protocol dan user datagram protocol. Okay, jadi kita tengok balik. Dia nak Ethernet, IP protocol dan transport layer protocol. Okey, jadi untuk Ethernet kita dapat tengok dekat sini banyak. Jadi kita spesifikkan UDP dan TCP untuk transport layer protocol. Jadi kalau kita tulis TCP, okey, TCP contoh yang kita ambil yang pertama ni. Okay, jadi untuk Ethernet bagi TCP yang pertama ini, Ethernet dia kita dapat tengok dekat sini, dia beritahu Ethernet dia destination universal. Okay, source dia Thomson, type dia IEEE 802.1.1. Jadi ini Ethernet dia. Jadi untuk internet protocol dia iaitu version 4. Dia beritahu dekat sini juga. Sekejap, kita kata sikit. Version 4, source 192.168.1.2, destination 140.1.1.253.189 sebagaimana yang dilihat dekat sini. Okay, ini internet protocol yang dia beritahu dalam TCP untuk nombor 6. Jadi untuk transmission control protocol di sini, TCP-nya dia bagi tahu source port dia 1026, destination port 22604. Okay, destination port dia bagi tahu lah dekat sini. Okay, itu untuk TCP punya. Okay, cuba kalau kita apply UDP pula. Okay, untuk UDP ni user datagram protocol. User datagram protocol ni dia ada dekat sini. Okay, dekat dalam info untuk DNS. Jadi kita try yang pertama ni. Kita tengok Ethernet dia. Okay, Ethernet dia
source Intel, destination Thomson, sama juga dia beritahu destination source dengan type. Untuk UDP pula dia beritahu source port dia 1393, destination port 53. Okey, untuk DNS ni dia beritahu yang tadi tu lah, yang ada respon jawapan dia dalam nombor 4. Sebab tu dia ada kena mengena berdasarkan arrow ini. Okey. Okay, next, step yang keempat ialah verify a network connectivity that has been established based on information in a raw packet. Step keempat ni dia nak kita verify network connectivity daripada paket DNS ni. Okay, jadi kita buka command prompt, then kita tulis ipconfig /flush DNS Windows IP configuration successful flush the DNS resource cache. Okay. Yang kedua ialah kita tulis ns.wireshark.org 8.8.8. Okay, 8.8.8. Okay, kat sini pun kita dapat tengok. Okay, wireshark.org addresses. Jadi ni IPv6 dia, ni IPv4 dia. So kita try ping IPv4 dia 72.67.75.39. Ya, okey, boleh. Seterusnya kita try ping yang kedua pula, 104.126.10.240. Okey, boleh juga. Okey. Seterusnya kita ping yang ber-11 pula. Okey, boleh juga. Jadi itu sahaja untuk step 4. Verify the network connectivity that has been established based on information in raw packet. Okey, untuk step yang seterusnya, step 5, iaitu from your analyzing, answer all the question below in your record video. Jadi saya perlu jawab soalan-soalan di bawah ni. Okey, jadi kita tengok soalan pertama, identify the correct date and time of the activity. Jadi kita boleh cari dalam Wireshark. Okey, ni kita tukar balik. Okey, kita just view, then dekat time display format kita tambah je date and time of the day. Jadi kita dapat tengok kat sini dia beritahu 14/1/2005 semuanya 9.50 pada pukul 9.50. Jadi kita tengok kat sini, jadi kita tengok kat sini 14/1/2005 9.50. Ada jawapan dia ialah C. Sekejap. Okey, seterusnya dia minta identify the correct MAC address of the DNS server host. Okay, jadi untuk soalan kedua ni, identify MAC address server host. Okay, jadi kita tengok dekat sini lah query yang pertama untuk DNS. Jadi dia suruh kita identify MAC address. Jadi MAC address kita dapat tengok dekat sini, source dia daripada Intel. Jadi jawapan dia ada tak Intel? Okay, Intel Core. Jadi jawapan dia ialah B. Okay, seterusnya choose which port has been opened at server host 192.168.1.2. Jadi kita kena cari port yang bersesuaian dengan IP address tersebut.
Okay, jadi kat sini kita just statistic. Okay, for statistic, destination and ports. Jadi kita dapat lihat dekat sini 192.168.1.2. Okay, destination and port dia. Jadi port dia pertama ini ialah 80. Jadi ada tak 80? Jadi ada 80. Aduh, 80 ada 80. Okay. Standard query kat sini. Port dia mengatakan dekat sini. Oh, destination port dia 53. Jadi saya punya jawapan ialah 53. Okay, jadi from your analysis, select the true statement. Select the true statement. Okay, A, client host 192.168.1.3 establish 3 session with client server. Client host establish 3 session. Okay, tak apa, kita masuk yang B. The IP address 412.168.1.1 is belong to DNS server. Belong to DNS server untuk 1.1. Jadi kita apply DNS 192.168.1.1. Belong to DNS server. IP address. Ini macam betul. Kita yang ketiga pula, client host 192.168.1.3 curate DNS names 1.1.168.192 in add alpha. Okay, kita set balik. Okay, dan seterusnya pula, client host 192.168.1.3 using OS Linux establish connect using remote shell. Macam tak ada kena-mengena. Jadi saya jawab, jawapan dia ialah B, sebab 192.168.1.1 ada dalam ni, dalam DNS punya filter. Jadi saya jawab B. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.